isa, hirap i-edit. Malabo. Let's go! Playoffs! Pwesto ulit ang ating Aussie Boys. Aussie Boys versus Volkswagen. Good luck, guys. Ito na yun. Bound to finals. Bound to semi-finals pala. Hindi pa nila kaya mo ito. Ako matay yari. Basket good by Ray. Villegas. Reverse layup. Okay, to Joven. Jump shot. Ang ganda ng tayo. Salah, Tuan Joven, nice to Joven. Oy. Okay, ganado. Kenya pa rin. Aba. 6-2, score natin. Bayao. To number 22. May foul. Sinong foul left? 18. Joven. First personal foul. First team foul. Villegas naman. Ang last talaga nun. Babae! Ray. Buwan. Dediretso. Pinasa kay Mike. Turay na kanino mapunta. Nawala. Joven. Yari na. Bang! Joven! 3-4. Salan. To number 22. 22. To Bunsalan. To Villegas. To 22. To Kane. Pulang. Ando si Villegas pa rin. Huli ka! Butata. Yari na. Joven. Basket again by Joven. Talaga naman. Joven lang. Malas. Tugade. Pinsan to ni Lordy Tugade. 19. Ayun lang, may paddling tayo. Sorry. Amy. To Joven. Joven. Toman. To Joven again. Kaya na. Nakawala. Sayang. Nahuli! Nahuli! Big Salan. Dinalo na. Big Salan. Congressman. Nakauwi ka lang Pilipinas eh. Buwan. Wow. Counted. Time out kami ha. Time out. Time out. Aussie Boys. Nice play ako, kuya. Villegas, first personal foul, first team foul. Score natin 6-13, 13-6. In favor of Alto Volkswagen. Nananamoy. Buhang may round 2 ata.
May rank to ba o tatapusin na lang Possibles? Malalaman natin. Okay, back to the ball game. Back to the ball game, guys. Basket count. Paul Villegas. Ball is free throw. Buwan. Kinuha ng Tugani. Yun na. Sebo. Piniga. Aso sayang. Yari na. Kenny. Ganda na lang. Okay, harap eh. Harap mo. Jordan. Okay, harap mo. Oh. Patay. Wala. Kaya na punta. Buwan. Buwan. So Kenny. Ang ganda ng lalaki niya. Sayang. 22. 22. Tugani. Yari na. Kita na bakal. Kita na bakal. Kaya na punta. Kay 69. Andyan na si Albios. By Albios. Hey. Buwan. Nagdadala. Rose Garden by Lack. Jordan. Tumama. Sayang. Score natin ng 38. 5 na lang. Substitution. Yan na. 0-0. Agent 0-0. Tugani. Lordi. Palbios. Yung isa pa ba? Yung isa pa ba? Wala. Ay napunta. Ano si Villegas? Villegas? Wala. Nakuha ni Kenny. Ang lakas. Yan na. Joven. Joven. To agent 0-0. And then na. Termos. Joven. Short. Nakuha ni Tugani. Ang lakas talaga ng Lordi. Sorry. Hindi mo kasi sinundan ng 3 points ulit. Ayan na, putsalan. Nakuha na ang Diyos. Uy! Villegas. Ang ganda ng pasaka ng boom. Dalawa na lang ang lamang ng Alto Boxwangan. Ayan na, agent 0-0. Si Villegas ang nakakuha ng rebound. Sayang. Ayan na, agent 0-0. Duwe derecho. Yain ang goal. Yun lang, sumobra. Yellow line tayo, mga boss. Yellow line lang tayo. Substitution. Agent 0-0. Ayan na, Joven. Ang langit yan. Wala. Nakuha ni Lord dito gano'n. Tugani. Time to shine. Tugani. Time to shine. Tugani! Pasok yan. Two points na. Ang lapit. 2-2-2. Ayan na si Agent 0-0. Ayan na. Si Castillo. Dennis. Roel! Hindi. Umakma. Andiyan na si Albios. Albios. Tutugat niya din. Back to back. Wala. Sila ko. Pinsalan. 69. Villegas. Susubok. May foul. Foul mo nga. Foul Castillo. Substitution. Penny. First personal foul. Second team foul. Nasa disco. 69. Oo, bakit? Okay! Albios, susubo ko rin. Wala. Siya nga ako. Albios Villegas. Pasabit ka. Basketball. Villegas. All na. All GG. Andiyan na si Angelo. Yan na. Andiyan na si Buwan. Buwan. Wala. Tinatan siya. Tawagan mo si Stephen, pauwi Kaya na napunta. kanina. Ayan na. Buwan. Malakas. Andiyan si Albios. Albios. Ganito.
Diretso. Nawala! Ayan na si Angelo. Lumipad. Lumipad na si Angelo. Number 24. Nahuli ni double zero. Agent double zero. Sayang. Villegas. Diretso. Sunod yun na. 2 minutes and 5 seconds. Agent double zero. To Pacquiao. Ay, diyan na naman nun. Sayang. Hoy! Nais tingnibuan. Yun lang. Wala na 50 seconds. Forty seconds. Oh, pula. 30 seconds. 24. Dumiretso sa loob. Nakalusot. Ando si Villegas. Villegas naman. 15 seconds. 10 seconds. Nawala. Sebo. And in the first quarter, sila natin 19-17. Bumalik sa si Boys. No. Tubig. Natin. Tubig snake. Kailangan si Chay, Chay. Chay? Si Kuman. Back to the ball game, guys. Back to the ball game. Aussie Boys ball. Si Chay, hindi na naglalaro yung kalaway kami. Lang. Nagdadala ng bola. To 24. Pabor. Wala. Sila ang nakakuha. Lang. 12 years. Umikot. Tumig. Nahuli na ni double zero. Ayan na si double zero. Diretso. Nice defense. Andiyan na si Villegas. Nawala. Yun lang nakuha ni. Kaya kita. Si double zero. Wala. Kaya mo na. Ano si Jordan? Jordan? Jordan again. Number 20. First personal foul, first team foul. Basket good, lamang na. Balik sa alto ang abang. Okay. Yan. Susubok. Tayo na punta. Ando si 24. Ayos. Nakuha ng 24. Makakusok kaya? Oy. May tulak. Number 4. Buwan. Number 4. First personal foul. First team foul. Double zero. Nahuli na naman. Andiyan na si Agent double zero. Diretso all the way.
basket yan. Villegas. Wala. Nakayang Joshua. Yan na naman si Tobol Osiro. Villegas. Pushing. Kevin Villegas, second personal foul, basketball. Wala. Nawala na 20. 20. Andiyan sila. Lahat. Nakakalusot kaya. To 24. Ito lang daw. Albios. Boy. Hindi ba Albios yun. Buwan. Diretso. Joshua. Wala. Sayang. Ang ganda sana. Villegas. Villegas. O 24. Ito lang. Ang Susan Diyos. Ang lakas. Sayang. 3 points yung huli. Sabi ko, wala. Wala. Pare, yung kay Alvio. Ang hindi ko pare. Saan ang bayaw ka? Gerbos. Kevin. Pare. May awak. May awak. Ipasok ko din. Remaining time 5 minutes and 55 seconds. Score natin 25-22 in favor of Alto Bolts 12. Na. Villegas. Nahuling Joel. Grabe na ito. Time out. Game. Tuloy. Time out. Alto. Aussie Boys. Kaya pa ito tumulong. Natakay ka pa yun. Nasunta. Sabi ko ay, games. Okay na naman. Objective natin bago pare, try 3 games din. Laman. Sa Gabil. Sa Gabil. Mga talaga na, di kasawa na naman. Back to the ball game. Back to the ball game. Bura. Aussie Boys. Aussie Boys, clear. Lumalayo ang Alto. Volado, susubok. Andun si Villegas at may foul. Basket count. Bulado. 26. Okay. Bulado. Nakakakal. Basket by Villegas. Buwan. Moving top. Gerbos, susubok. Short. Nakuha ni Villegas again. Villegas. Diretso naman. Ando si Villegas. Wala. Wala. Sayang.
Dumulas. Tugado. Tubod sa lang. 219. Ang lakas. Double 0. Ayan na si double 0. Wala. Ano si Buwan? Ang lakas naman doon. Buwan lang ang malakas. Tugado. Villegas. Susubok. Tinansya. Tugado. Wala. Natadyakan. Natadyakan. Joel. Tubuan. Hindi alalay lang, oh. Buwan. 2-0. Wala. Nakuha mo din yung ulit. Adios. Wala ko pa sa Tugado. Palbios. Villegas. Susubok. Kanya pa rin. Ang lakas na tulog. Joven. Nawala. Kanya pa rin. Nawala. Villegas. Foul na ito. Time out. Time out. Alto. Michael Fernando, second personal foul, third team foul. Tingnan mo mati si Chay. Limang mantua. Nakahiga. Sino kalaban nila? Yung Pinede? Kaya naman si Ben yung Bego para Negro. Talaga nga, apahinga kasi hinabol siya eh. Andiyan na yung mga Pilipino. Wala rin kami ko. Ang dami. Malalaki. Okay, back to the ball game, back to the ball game. Basta sinakay. Puto, baliw. Bonus count na yan, bonus lang yan. Ready, jumper. One shot. Basket. Isa na lang ang lamang ng Alto Volkswagen. Nagpapalitan lang. Talagang time na game, hindi mo rin Ang oras nyo, pagana ang oras. Dinatakbo oras. Takbo oras, tinatakbo. Ray. Dali na. Short. Sino nakakuha? Nice one! Last 3 minutes. Jay! Ang Diyos naman! Short! Nakuha ni Ray. Last. Ray. Tutubulo sila. To Joven. Agent to Bosio. To Joven. Basket ang basahan ng excitement. Punsa lang, Congressman. 219. Short. Nakuha ni Joven ulit. Agent to Bosio. May foul. Punsa lang. Angelo. 2-0. Verbos. Loren. Torreira. Yari yan. Yan lang. 45 seconds. 40 seconds. Eh, pare, dalay!
Villegas. Nagmamadali. Villegas. Wala. Kanina punta. Kay Bawang Zero. Kanina punta. Kay Corin. Kay Alvin. Andito na wala. Tingnan ko. Kay Congressman punta. Last shot, last shot! 18 seconds. Ay, last shot! Nakalusot. Ando sila. Basket lang. Dios. Ah, harap, harap! 9 seconds. 5 seconds. Ando si Joel. Oh, babae! Villegas. Sayang. And the second quarter. Yan, baka may Jesus ulit. Ay, palangay, nakamute na. Bas. Back to the ball game, third quarter. Alto ball. Let's go, let's go. Ayan na, nagbabalik si Terry. Terry to Buwan. Buwan. Sumulong agad ng press. Wala. Anton si Kong Ponsalan. Ayos. Nakakagilit ka. Bawal yan. Penny. The pretty boy Penny first personal foul. I mean second personal foul by Penny. Boliandro. Basket yan by Boliandro. Buwan. Susubok. May foul yan. Matik yan. Blocking foul by number 24.
Villegas. Villegas, Kevin. Lilipat na yan. Kulang. Sayang. Tutok na. Ray. Susubok. Nakalusot. Nawala. Kanya pa rin. Patio. To Joshua. Galing na. Oh, nawala. Andiyan na si Pong Rizal. To number 24. Nag-trip. Nawala. May para sa likod. Ray. Pushing down. Ray. Second personal foul. Second team foul. Lat. Ayaw kasi mag-smile eh. Tingin mo lang sa fans. Tingin sa camera. So. Yan. Ayan, nai-smile yan. Nakapasok eh. Ayaw talaga. Isa na lang. Isa na lang ang lamang na yan na. Hindi pa mayag yan. Double Osio. Wala. Ando si Villegas. Ando si Villegas. Villegas. Nagdadala na doon. Papasok niyo yan. Villegas. Tapos, Ando si Coco sa lang. Kanya ulit. Ando si Ando. Aldio. Boom. Wala. Andiyan na si Coco. Teka lang daw. Andiyan si 24. Bulato. Nawala. May foul sa likod. Number 14. First personal foul. Substitution. Agent double zero. To Ray Ray. Ray Ray. Tutuan. Wala. Andun si Villegas. Ang bilis. Ay, kanya pa rin. Andun si Albios. Albios. Tokong. Kumpalan. Kong. Nakalusot. Wala. Substitution. Bulado. To Villegas. Sumubok ang press. Wala. Tayo na punta. Hindi nakapagpahinga na. Si Joey. Kaya si Double-O. May pa. Time out. Bayaw! Time out, Aussie Boys. Ay, pre, tignan ko yan. Tulang 5. Score natin, 35-32. In favor of Alto Volkswagen. Magkaka-round 2 ba? Mukhang lumalaban ng matindi ang Volkswagen. Dating Honda yan, tunog Volkswagen, si Joey. Back to the bogey, guys. Dating Honda, tunog Volkswagen na. The boss. Aussie Boys. Hayaan mo, minsan lang mag-play. Bulado. Tualios. Magkakilala yan, magkakampiyan dati. Kaya na punta. Sinakuha ni Bro. Time to shine. Sayang. May foul. Bulado.
Number 24. First person from substitution. Wait lang. Sige, sige, pasok. Pasok, pasok. Gulado out. Natore. First shot. No good. Second shot. Basket yan. Apat ang hinahabol ng Aussie Boys. Tugade. To Albios. Close natin dyan ni Corin. Tugade. Sumubok. Wala. Ito sila. Ray. Pitching. Ang malakas yun. Wala pa yung Sayang. Go. Yan na. Yari na. Joven. Short. Ando si Tugade. Tugade na kumakain. Ayaw na. Pumunta sa kasama. Wala. Sayang. Wala kita. Andiyan na si Bayaw. Bayaw tayo ko sa wala. Ando si Joven. Mabilis. Alexis. Parang nagkakapit. Ulang! Sayang. Villegas. Villegas. Basket down. Double zero. Substitution. Middle pa. Pahingin mo na si Juman. Ino? Villegas. Substitution. Ano, Jomar? Running for penalty. Alto Volkswagen. 2 minutes. Derbos. Nahanso. Nawala. Sayang. Ando si Joven. Sayang. Nakuha ni Bayaw. Last mo Bayaw. Last. Relax lang daw. Isa lang ang hinahabol. Wala. Tugade. Tulang. Sayang. Hindi nagkakinihan. Ayan na. Ray. Pumasok sa loob. Basket pa rin. Nanas naman ng Ray na yun. Buat, Mensa! Double 0. 35 seconds. 30 seconds. By double 0. Wala na! 20 seconds. Derbos. Penalty. Bigyan bola! Oras! Penalty. Kalma
End of the third quarter. Score natin 41-37 in favor of Alto Volkswagen. Nangangamoy, round 2 tayo. Pero hindi naman yung tayo mo. Kaya ako yung nagsasabi. Kaya ako yung Wala yung isang malaki dito. ulitin ko lang tayo. Dito ko lang nasa loob na Okay, back to the ball game. Fourth quarter. Magkaka-round 2 ba? Pinagbigyan pa ng Aussie Boys. Gusto pa nila ng round 2 ata. Let's go! Galaw, galaw! Galaw! Albion City. Yan. Andun sa Castillo. Yan na. Domino City. Galaw! Silalim! Albion. May pa. 11. 10. Penny, third personal foul. Basket yan, Be Albios. Mga kanila. Kaunti-kunti. Basket again, Be Albios. Apat lang ang lamang ng Alto Volkswagen. Hindi papayag yan. Buwan. 2-0. Nawala. Nakuha ni Jobin. Nice back for him, pushing. Third person. Ari lang ba ito? Second personal foul. Basta gumaya pipindit ko yan. Labo. Wala. Pinabit ni Angelo. Albios. Basket yan. Harap, harap, harap! Tapo. Nawala. Kanya pa rin. Kaya naman, kinuha na ni Villegas. Villegas, to number 24. Dediretso na. Wala na naman. Ado si Tobato. Kaya napunta. Kay Tobato. Albios. Basket yan. Isa na lang. Isa na lang ang lamang. Wala. Tapo. Tapo. Tinamaan yung turong. Yung turong na sa mga butong dyan, ha? Bumili kayo dyan. Asawa ko yan. Hindi ko kayo sa nagsis. Bumili kayo dyan sa asawa ko. Dahil! Kaya nakita. Nakuha ko rin Albios. Albios? Wala. May tulak. Nakakita. Si Bon. Pangkul sa lang. Tulak yan. Pangkul sa lang. Sa dito sa pa. Yun lang. Kicking. Isa lang. Isa lang ang naman ng auto. Kaya napunta. Nakuha ni Ray. Sayang. Muntik na. May foul
Third personal foul kung 14 seconds shot clock. Nakahuli ka! 10 seconds. Anong meron? Jumbo. Aussie boys. Aussie boys. Aussie boys. Kung punsalan to Bulgado. 12 years. Close target. Ano si Daniela? Nice rip! Angelo. Second personal foul. Substitution. Substitution. Angelo. First personal foul. Albios. Hindi papayag. Nakakuha na naman ang Aussie Boys. Ayan din. Bumawi! Bumawi! Si Joel! Boy! 46 daw, 46. Albios. Susubo ko ulit. Albios. Nakuha nito natin. Bulado. Wala. Nakuha na pa rin. Bulado. Albios. Kulang. Ay pa. Foul tayo. 22. Substitution. Warning for penalty. Aussie Boys. Pare, Brendo! Brendo! Atin na yan, atin na. Mamaya. Double O zero. Double O zero. May foul. Penalty. Penalty. Sab. Substitution. Sab. Penalty. Penalty. Substitution. Albios. Third personal foul. Sablay. Doon na. Dapat sa triple. Second shot. Ayun na. Verbos. Hindi bumayag. All. Villegas. Tumitingin sa kakampi. Bulado. Tulak. Sengo. 14 seconds shot clock. Nawala. Sengo. Bantay ni Joshua. Tulak. 10 seconds shot clock. Baseline. Napakatinding payment. 15 seconds shot clock. May foul sa baba. Not counted. Baba pa lang daw. Penalty. Kung punsalan. No, hindi. Hindi pa. Third personal. Kung punsalan. First shot. Matindi ang sigaw ng mga supporter ng Aussie Boys. Second shot. Basket yan. One point. Oras! 14 seconds shot clock.
Respect the referee, respect the referee, respect the referee. May advantage tayo. Open path. Advantage foul. 2 shots. Ball possession. By Bolado. Basket yan. Ang mga overtime ata tayo. Ay, gamit ka tayo kami ah. Okay. Basket again. Time out. Aussie boys. Paano? Sila! Ano? Ano, son. Alto. Alto, Maxwell. Pare! Dalawa pa tayo out namin, oh. Dalawa tayo. Sana man. Gusto na lang? Ano na yun? Under basket na siya. Round 2 ba? Sino mananalo? Huwag niyong mag-overtime. At yung mga nasa gilid, gigil na mag-out. Yung mga nasa gilid dyan, bumili na kayo ng ating pagkain sa gilid. Para hindi ako palisin, may panggas kami. Pansit. Gamit. Back to the ball game. Nauna tayo Aussie niya sa boys. litan. Alto. Bababa na yung bago. Bababa ka na. 14 seconds shot lang. Jobe. 43 seconds. 43 seconds remaining time. Joker muna! 20 seconds shot clock. 15 seconds shot clock. Galaw! Isa lang. 10 seconds. 5 seconds. Sino na ako? 10 seconds. Last shot! 5 seconds. Eh, pasok mo na! 3. Walang foul! Basket count. Two points by Bolado. Nice game guys. It's a deal. No ball tayo. Final score 53-51. I think this is one of the best games in the league, in the season. Congratulations, Possible winner. 53-51 winner. Talo kayo sa sigaw! Wala kayo sigaw!